Shangrong Shalahai Nahai WB41F6167 Marini Khungsa truck Malkhongo Naitugoi Manjaka 737 kg Shidi Gran Piaba Police no Nukeno truck Malkhongni Karitanka Shidi Bania Kleine Koroksa Shikla Haipana Police ni Yago Manjaka truck Malkhongni driver Shitaram Yadav Manjakmani Shidi ni Hatiwa Hatidor 36 lakh ni Slaifano Ungnai Kubang Party Mung Shangrong Shal Pungo Telemura Thanani Hawaii Bari Amsayo Salburumni haike sangrong salo vehicle checking go asugoi haino hai kahaman mari manka telamura thanani police WB41F6167 marin khungsa truck malkhongo naitugi manjaka 737 kg shidi kran manjakmani shidi ni hatiwa hatidor 36 lakh ni slaifano kobang kokto mawa saimanjaka sangrong salo telamura thanani hawai bari amsayo vehicle checking go asugmani telamura traffic ni ASI Bijoy Daste Indroji Debrama Obahai Jorona Somponogar Fashion Father Hasteo Tangnai WB41F6167 Marin Khungsa Books a truck Malkong Faimani. Truck Malkong Batarui Naitubi Naiba, Books a truck Malkong Bishingo Klajak Take Asha, Huja Kotol. Kotoli Buklam Nori Naiba, Manzaka Kaiba Shitam, Shidi Packet. Piaba Malkong Naituk Shini, Shemnahari truck Malkong Karitanka, Chidi Bania Klania Korsa Shikla. Hypano Police Niyago Manzaka, truck Malkong driver Shitaram Yadov. Oboni yagulo kaiba sitam shidi pekano sui naiba bebagai 737 kg kaka shidi kran hatio oboni hatitor bebagai 36 लाख नि स्लाइफनो गोबां अंगनाय हम तो वहाँ से आया कहाँ से क्या बोलता है गुवाहाटी से अच्छा और इधर जो है ना खाली करने के लिए दूसरा ड्राइवर लेके गया और फिर वो लेके आया अच्छा वो भी साथ में ही था अच्छा और हमको यहाँ खाना खा के बोला तुम कम पे रहो अच्छा तो उधर हम रुकल था अच्छा फिर वो आया फिर बोला चलो ये कहाँ किस जगह का गाड़ी है ये गाड़ी तो शायद इसका नंबर तो शायद वेस्ट बंगाल है सर WB अच्छा हाँ वेस्ट बंगाल का हाँ WB अच्छा हाँ और वो क्या माल लेके आया था आप लोग हाँ क्या माल लेके आया था माल तो ये पाउडर था सर क्या पाउडर केमिकल वाला अच्छा कहाँ छोड़ा था माल कहाँ छोड़ा था त्रिपुरा में ये नहीं पता सर हमको पंप पे उतार दिया फिर वो लेके गया छोड़ गया पंप पे हाँ पेट्रोल पंप पे हाँ कहाँ पे पेट्रोल पंप पे आगे क्या बोलते हैं वहाँ त्रिपुरा में अच्छा और वहाँ पंप पे छोड़ के अच्छा फिर गाड़ी लेके दूसरा ड्राइवर गया और फिर मेरे को बोला तुम यहाँ खाओ और सो जाओ आराम करो तब तक हम आ रहे हैं खा लेते अच्छा आपका नाम सीताराम यादव हाँ सीताराम यादव घर कहाँ है आपका मधुबनी हाँ मधुबनी जी ये कहाँ पे है बिहार पे Party Mungno Tuye Telamura Traffic DSP Bikramji Chukla Das Saga Manjamoni Oshidi Kran Father Hasteo Tlangani Bagai Israeliani Kolabagan Amsio Loading Klajamoni Hanoi Piaba Kolabagan Yagulo Baike Somponogar Outpost Lai Fai Manka Shidi Tija Otrak Malkong Obono Tuye Somponogar Police ni Samu Humungno Tuye Haino Hai Sumu Azajak Tonkosong Lugroni Kawa Hake Kisasuk Police Babu Songni Saktar Mungkrini Bagino Hasteni Montri Okra Biblop Debni Nesa Mukto Tirpras Namnani Imang Unglak Tini Muktang Oba Haino Kakawa Hasteni Shine Nungnai Rock আমরা তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিটের স্টাফ তেলিয়ামুড়া পিএসের আন্ডারে হাওয়াইবাড়ি নাকাতে সকালবেলা ভেহিকেল চেকিং করছিলাম এমন সময় একটি ট্রাক যার নাম্বার হলো WB41F6167 এই ট্রাকটিকে আমরা দাঁড়া করাই এবং দাঁড়া করানোর পরে সন্দেহ হতে আমরা সার্চ করার পরে ট্রাকটি থেকে টোটাল 53 প্যাকেট 737 কেজি ড্রাই গাঞ্জা পাওয়া যায় এবং ট্রাকের যে ড্রাইভার ওকে ডিটেইন করা হয় ড্রাইভারের নাম জানা গেছে হ্যাঁ ড্রাইভারের নাম হচ্ছে সীতারাম যাদব বাড়ি বিহারে বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা আর ট্রাকটি আসছিল জিরানিয়ার কলাবাগান এরিয়া থেকে যা ড্রাইভার বলেছে আমাদের কাছে এই পর্যন্ত স্যার কোনো তথ্য পাওয়া গেছে কি যে মানে প্যারাইজ হলো এখনো জিজ্ঞাসাবাদ চলছে কোন সময় ধরা হয়েছে আজকে সকাল আনুমানিক 7টা আচ্ছা স্যার প্রত্যেকবারই দেখা যায় যে ধরার চেষ্টা করছি ইনভেস্টিগেশন চলছে আমরা ধরার চেষ্টা করছি এগুলির সাথে মূল কে জড়িত আছে Telamura Shimi Hiron Manukoktung Chini Korang